Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment distinguer entre les différents matériaux, c'est-à-dire classer les matériaux en deux types, matériaux isolants et matériaux conducteurs. Donc pour cela, on va réaliser une petite expérience. Donc في هذا الفيديو سنتعلم كيف نميز بين مختلف المواد وكيف سنصنفها إلى مواد عازلة ومواد موصلة للتيار الكهربائي. Donc pour cela, on va réaliser une expérience. Donc nous avons un circuit électrique simple, c'est-à-dire nous avons une pile, une lampe et des fils de connexion. Donc on ouvre le circuit entre deux points et on met différents matériaux entre ces deux points. نفتح الدارة في نقطتين ونقوم بغلق هذه الدارة باستعمال هذه المواد. Donc نبدأ باستعمال الحديد. Donc on commence par fermer le circuit en utilisant le fer. Donc on constate que la lampe s'allume. Donc et par conséquent le courant électrique passe. بما أن المصباح يضيء إذن التيار الكهربائي يمر وبالتالي الحديد نقول بأنه يسمح بمرور التيار الكهربائي إذن هو موصل للتيار الكهربائي. Dans ce cas, on utilise l'or, الفضة. Donc on constate que la lampe donc s'allume, إذن المصباح يضيء. Donc l'or laisse passer le courant électrique, donc c'est un conducteur. إذن الذهب يسمح بمرور التيار الكهربائي. إذن الذهب عبارة عن موصل للتيار الكهربائي. L'argent, فضة. Donc l'argent aussi, la lampe s'allume, donc il laisse passer le courant. Donc c'est un conducteur. الفضة كذلك تسمح بمرور التيار الكهربائي وبالتالي المصباح يضيء. إذن نقول بأن الفضة هي مادة موصلة للتيار الكهربائي. Alors maintenant on utilise le cuivre, le النحاس. On ferme le circuit en utilisant le cuivre, on constate que la lampe s'allume. Donc le cuivre c'est un conducteur. Et d'ailleurs c'est le conducteur le plus utilisé parce qu'il n'est pas cher et c'est un très bon conducteur. النحاس هو الموصل الكهربائي الذي نستعمله كثيرا خاصة في الأسلاك الكهربائية. On utilise maintenant le verre, الزجاج. Donc le verre il ne laisse pas passer le courant électrique parce que la lampe ne s'allume pas. المصباح لا يضيء في هذه الحالة. إذن الزجاج لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. Donc on constate que le verre est un isolant عازل لا يسمح بمرور التيار. On utilise maintenant le bois, khashab. Donc le bois, lorsqu'on met le bois, on constate que la lampe ne s'allume pas. المصباح لا يضيء. إذن الخشب لا يسمح بمرور التيار الكهربائي وبالتالي نصنفه بين المواد العازلة. On utilise le graphite. Lorsqu'on met le graphite, la lampe s'allume. Donc le graphite c'est un conducteur électrique. Aluminium. Lorsqu'on met l'aluminium, une règle d'aluminium, donc la lampe s'allume, donc l'aluminium laisse passer le courant, donc c'est un conducteur. Alors maintenant, les matières en plastique, les مواد plastiques, on constate que la lampe ne s'allume pas, et par conséquent, la règle ou bien les matières en plastique sont des isolants. هي مواد عازلة للتيار الكهربائي. Maintenant, l'eau. Est-ce que l'eau laisse passer le courant électrique, c'est-à-dire est-ce que c'est un conducteur ou bien un isolant? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc nous avons ici le même circuit. Donc on utilise dans un premier temps l'eau pure. نستعمل في البداية الماء الخالص. On constate que la lampe ne s'allume pas. إذا استعملنا الماء الخالص يعني لدينا كأس به ماء
نربطه بأسلاك ونغلق الدار ونستنتج بأن المصباح لا يضيء. إذا الماء الخالص لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. إذا سنصنفه بين المواد العازلة. Pour l'eau salée, بالنسبة للماء المالح، alors dans ce cas la lampe s'allume. في هذه الحالة المصباح يضيء، وبالتالي الماء المالح عبارة عن موصل للتيار الكهربائي، إذا يسمح بمرور التيار الكهربائي، وبالتالي c'est un conducteur électrique. Donc, pour conclure, nous avons deux types de matériaux: les matériaux conducteurs et les matériaux isolants. إذا لدينا نوعين من المواد: مواد موصلة للتيار الكهربائي ومواد عازلة. إذا هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. المواد الموصلة للتيار الكهربائي ont la propriété, les matériaux conducteurs ont la propriété de laisser passer le courant électrique. هي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي كالحديد، كالنحاس، كالفضة، كالذهب، كالجرافيت إلى آخره. Les matériaux isolants, المواد العازلة، ont la propriété de ne pas laisser passer le courant électrique. هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل الزجاج، المواد البلاستيكية، الخشب إلى آخره. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les matériaux conducteurs et les matériaux isolants, et vous êtes maintenant capable de les classifier. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.